Znači, dve vrste komentara se pojavljuju kad pravimo ovakva videa. Prva je da nema šanse da taj traje 40 godina kao dobri stari IMT-ovi. A druga vrsta komentara, za te pare kupiš polovnog John Deera, Fenta, Hurlimana, šta još tu ima od kvalitetnih traktora. Znači, to je otprilike to, ali što ja uvijek govorim, treba se uzeti u obzir. Treba uzeti u obzir da, evo, opet kukuruz podbacio, a podbacuje već 4 godine i ne samo to, nego sve ostalo. Tako da, ajde vidimo, upoređujem tu 3 traktora, slične kategorije, malte ne iste kategorije, međutim cenovno su malo, baš nisu isti, tako da ajde vidimo kakva je situacija sa novim traktorima, tu negdje između 70 i 80 konjskih snaga, pa niža srednja kategorija, tako da ajmo redom. Ajmo onda počinjemo sa IMT-om, novim IMT-om 577M, pojavio se, bar sam ja primijetio da se pojavio pre par mjeseci i ovako na prvi pogled baš odaje po meni prijatan utisak, onako mnogi odmah skoče, ne, to nije IMT, to nema veze sa IMT-om, to je TAFE, pa šta, mislim, globalizacija je u svim segmentima života, tako da šta ako je TAFE, bitno je da vidimo da li je ovo kvalitetan traktor ili nije. I kažem, na prvi pogled, u stvari i na drugi pogled, deluje onako kvalitetno, utegnuto, lepo je ta završna obrada, detalji, možda tu ima nekih sitnica koji ukazuju na neku štednju, ali nije to ništa strašno, recimo ovaj drža za, kako se zove, za trougao, ali nije to ništa, to su stvarno sitnice. Međutim, ono što je mene neprijatno iznenadila je cena. Tako da 31.000 eura je sajamska cena i za to bi trebalo neko objašnjenje. Ok, kažem, i kabina deluje solidno unutra, dobar je osjećaj unutra. To je ta, mislim, onako ko ovi turski traktori, Armatrak nivo otprilike. Možda za nijansu niže od Armatraka, ovako prvi utisak recimo iz kabine, ali slično je. Možete se zabuniti na prvi pogled da li je Armatrak ili IMT, ali definitivno od IMT-a bi trebalo neko objašnjenje da dobijemo zašto ovaj traktor košta. Mislim, danas, evo, YouTube, internet ima što ne naprave neki agresivni marketing da dokažu da ovaj traktor vredi te pare, mislim. Opet IMT je onako domaći traktor, tu u Srbiji kupuju ovako manja gazdinstva ili u najboljem slučaju srednje gazdinstva, a danas manje gazdinstva da ovaj iznos daju, za to treba malo žešće objašnjenje. Evo drugi traktor na upoređivanje je kineski traktor Changfa 704. Ovdje sam se prijatno iznenadio, pre svega cenom. Tamo sam se kod IMT neprijatno iznenadio cenom, ovdje sam se prijatno iznenadio. 16.000 eura bez PDV-a ili 19.200 eura sa PDV-om. Znači 70 konja, nešto je malo slabije od IMT-a, a jeftiniji za 12.000 eura. Mislim, ja ne znam da je 12.000 eura, pa mislim između dva, kako da kažem, po snazi slična traktora, pa to je ok, ima recimo, uzmemo Dajc ili John Deere, ove snage bit će 30-40.000 eura razlike, ali ja, znači, da je IMT naš, ali ja neko objašnjenje oni moraju da daju. Ja sam gledao ovaj Changfa, seo sam unutra, ok, vidi se da je jeftinije od IMT-a, vidi se. Znači, po nekoj završnoj obradi, onda motor s polja kako izgleda, pa nazad nema toliko, kako da kažem, nema tu fleksibilnost, nema to pomeranje, recimo pomeranje gore-dole poteznice, onda unutra, vidite, metalno je onako u kabini, nema neki tapacinung, ali 12.000 eura razlika, tu razliku nisam mogao da nađem nigde. Kažem, vidi se ovdje završna obrada
ima tu i neka rđe na rubovima, vidjet ćete. Ima tu i one gume, plastike, bandažiranje, svašta što se radi oko instalacije. Tu se vidi se da su negdje žurili kad su to sklapali, ali definitivno jako veliki jaz u ceni. Ali to je meni razumljivo, znači radna snaga gdje se ovo radi je mnogo jeftinija nego ovdje kod nas. Inače, materijali su tamo isto jeftiniji nego kod nas, tako da verovatno je tu ta razlika, a ovo se još i kao uvozi, šta ja znam, mislim, nisam tako ulazio u detalje, ali frapirala me ta velika razlika u ceni, a u kategoriji su tu i tamo. Evo vidite tu neke se, nije to tako loš urađeno za mala gazdinstva. Recimo ja da kupujem traktor, ovaj bi kupio, jest da ovo treba paziti, ne treba ga ostaviti na suncu, kiši, snegu, ledu, treba ga paziti, maziti i zvati ga đole, jel, što bi rekao u crtanom filmu, ali za mala gazdinstva ja mislim da ovo može da opsluži sigurno gdje je par stotina radnih časova, tu onda nema nikakvih problema. Ok, ko koristi, ne znam, 1000 radnih sati i više godišnje, verovatno bi se ovaj traktor raspao pri takvoj eksploataciji, a za nas, konkretno za mene, da je bio ovakav traktor, ne znam da bi bilo 200-300 sati godišnje, za to bi ovo bilo idealno, tako da jako mi se dopao ovaj traktor, verovatno kažem zbog cene, tako da jedan veliki plus za ovaj traktor, gledat ću kad tad da ga malo detaljnije opišem na mom YouTube kanalu. Idemo dalje. I dolazimo onda i do trećeg traktora ovdje na upoređivanju, to je ovaj Ito 754NMF, vidjet ćete tu tačan naziv, a i malo pre tu pisalo. Ovaj malo ne izgleda kao standardni traktor za ratarstvo, malo onako, oblik je malo čudan i kako se zove prednji točak, vidite kako je veliki i ovi blatobrani se ne okreću sa točkom, nego onako su fiksirani, ali ja bi ovo ladno koristio za ratarstvo, tako da tretirat ćemo ga takvog. I ovdje sam se prijatno iznenadio. Cena je onako srednja, znači srednja baš i u sredini što se tiče ova 3 traktora, a inače generalno, znači ovdje ste vidjeli cenom bez PDV-a, sa PDV-om je negdje oko 24.500 evra, međutim, ajde odmah da uporedim kvalitetniju čamfa ovako i na prvi pogled i na svaki pogled, iz polja i iznutra, međutim, kvalitetniji je po meni i od IMT-a iz polja i iznutra, znači neki detalji iz polja mi deluju onako, kako da kažem, bolje urađene, a unutra i taj tapacinung i ta plastika, materijali, sve što je korišteno, to mi za nijansu deluje bolje na IMT-u, čak šta više nisam mogao da nađem, malte ne ni jedan detalj u korist IMT-a, a stvarno sam se trudio. Eventualno, recimo, ako je za ratarstvo namenjen, ovako ima zdepast oblik, onda mi je to malo nedostataka i onaj blatobran prednji što se ne okreće zajedno sa točkom, a ovo ostalo je sve ok, materijali, vidi se da je Ito već u zadnjih 10 godina, 15, puno radio na usavršavanju svojih traktora, tako da to je veliki plus, dobro izgleda, dobro sam se osjećao kad sam seo unutra, dobar je osjećaj. Ok, vidi se da nisu te ručke i šta ja znam, taj neki raspored onako kao u onim zapadnjačkim traktorima, ok, definitivno, ali inače upoređujući ova 3 modela, ovo mi se najbolje dopalo. I ova završna obrada, ovi gumeni ulošci tu oko otvora i kablovi, kako su sprovedeni, kako je uklopljena ta plastika, kako blatobrana, sve mi to deluje ok, zadnji deo izvodi hidrolika, poteznica podesiva, isto kao kod IMT-a, znači ima više opcija za podešavanje, rezervoar je veći nego kod IMT-a, snaga je ok, isto, mada za Ito kažu da deluje da je kao da je malo jači zbog težine, ali kažem, znači, stvarno ono što mi jedino kod IMT-a treba mnogo bolji marketing da urade na internetu i svugde da se to vidi čemu je ta razlika u ceni.
A sada idemo, ajde uporedimo neke tehničke podatke, neku zbirnu tabelu sa karakteristikama. I onda idemo s upoređivanjem nekih tehničkih karakteristika između ova tri traktora. Ajmo prvo snaga. 75 konja imaju Ito i IMT, Changfa 70. Ok, motor, jedino se još Ito drži što se tiče te zaprene motora, ovi ostali su krenuli već, u stvari uveliko rade već taj downsizing ili smanjivanje radne zapremine. Znači, ipak što više to je sirova snaga, to je po meni bolje. Menjač, verovao ili ne, Changfa najbolji, najraznovrsniji menjač, 16 brzina naprijed i nazad, i Ito ima nešto manje, a IMT čak ni nema ni reverser, tako da 14+4 ima IMT, tako da tu najviše poena ide za Changfa. Maksimalna brzina, ok, 40 km/h. Za IMT nisam 100% siguran, ali otprilike to je to. Tu nema razlike. Podizna moć 2145 IMT, 1500 samo Changfa i 2500 Ito, mada verujem da niko preko 1 tone na ove traktore ne bi baš stavljao, barem ja ne bi stavljao, ali nema veze, evo, po nekim podiznim moćima, to je raspored snaga. Masa, naravno, isto priča koliko od podizne moći, najlakši je Changfa, najteži je Ito i IMT u sredini. Klimu, hvala Bogu, sad već svi ugrađuju klimu, tako da tu nema razlike. Rezervoar, ja volim kad je što veći rezervoar, to često napominjem kod predstavljanja, i Ito ima najveći rezervoar, ok, samo 5 litara više od IMT, ali pohvala svakako i za IMT i za Ito što se tiče rezervoara. Changfa ima nešto slabiji, ali nije tako loše, mada ja volim koliko konja, toliko litara da bude rezervoar minimum. A što viš tu, odmah da napomenem, moj Rus, 82 konja, 120 litara rezervoar, tu prednjač, to nema boljeg od toga što se toga tiče. I cena, nažalost, Changfa samo 1 poen dobija tu više u odnosu na ostale, u stvari u odnosu na Ito 1 poen, a odnosno IMT 2 poena, ja bi tu Changfa traktoru dao mnogo više poena zbog ovog, 19.200 ispod 20.000 evra za traktor od 70 konja, i to solidna cena, 24.500, mislim nekad je to bilo skupo, ali danas već ne treba se čuditi ako je to ta cena, s tim što kažem, kvalitet traktora je onako, baš onako solidan, a IMT opet da kažem, trebao bi mnogo da poradim na marketingu, naročito tu na internetu, YouTube, stranice onako gde može da se vidi. Čak i ja najmanje podataka sam mogu za IMT da nađem, ne znam što ne radi malo taj marketing malo jače, posebno ako uzmem obzir da u ovu cenu, znači ovde bi trebalo testiranje, oranje, rad na njivama svakako, onako prskalicu nosi, ovo vuče, znači da se predstavi da je to, zato i zato košta toliko, tako da, a verujemo da nema tu, mislim, verujemo da ne kriju ništa, zato nema, da u stvari samo nisu obratili pažnju, tako da, IMT, jedna preporuka, dajte malo po marketingu da vidimo šta taj traktor ume za ove pare, tako da, to je to što se tiče tehničkih karakteristika. I evo, to bi bilo to predstavljanje ova tri traktora koje mogu da se smatraju kao primarni jaki traktori za mala gazdinstva ili kao drugi traktori za srednje gazdinstva, za velika gazdinstva naravno ovi traktori nisu, može, ali nije to za to. Kažem, kvalitet je osrednji, ali odnos cene kvaliteta, to sam teo da u svakom slučaju da predstavim u ovom videu. Neću da se ponavljam, ako vam se dopao video, dajte jedan like ili komentar, dajte čak i neki svoje mišljenje o ova tri traktora, tako da to će mi značiti kao podrška i za dalji rad na ovakvim temama, a mi se svakako vidimo, ako ne sa ovakvim temama, onda sa nekim drugim temama veoma uskoro. Pozdrav!